न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी मेन शॉपिंग श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम बीएन घाटी मोहन दी फैमिली स्टोर। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। ईद जरूर आए श्री बालाजी फैशन हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल श्री जानकी स्टोर। पश्चिम बर्धमान जिले के बाराबनी में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के दौरान तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में यात्रा पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार कुल्टी के कल्याणेश्वरी मंदिर से निकली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जब बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के पानुड़िया हाट तालाब पहुंची तभी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही यह विवाद झड़प में बदल गया। इस दौरान कई लोग घायल हो गए और करीब 10 वाहनों में तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची केंद्रीय सुरक्षा बल और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी का इस घटना से कोई संबंध नहीं है और बीजेपी चुनाव से पहले इलाके में तनाव फैलाने की कोशिश कर रही है। রথ আসবে বলে আমরা ঝান্ডা লাগাচ্ছিলাম, বাস আমাদের পানুড়িয়া পঞ্চায়েত তৃণমূল ভাই পিন্টু সিং টুলু সিং ওরা এসে মারধর করেছে, পুরো মারধর। সব আমাদের প্রেসিডেন্টকে মারলো, আমাকে মারলো, আমাদের পুরো টিমকে মেরেছে। জামা ছিঁড়ে দিয়েছে তো, জামা ছিঁড়ে পুরো ভালো কথা পুরো ফাইট চালিয়েছে। কারা ছিল? সব ওসি সিং, টুলু সিং, পিন্টু সিং, তৃণমূলের পুরো বারাবনির গুন্ডা। ওদের কোনো নামে পড়েছে শুধু একটাই নাম, বারাবনির গুন্ডা। আপনারা ঝান্ডা লাগাচ্ছিলেন? আমরা শুধু ঝান্ডা লাগাচ্ছিলাম, আবার আর কিছু করিনি। আপনার নাম কি আছে? আমার নাম শীতল বাবু। পরিকল্পনা মাফিক রথযাত্রা ভেস্তে দেওয়ার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা দাঁড়িয়ে থেকে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। লুঙ্গি বাহিনীকে দিয়ে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে এবং এর সঙ্গে সরাসরি পুলিশও জড়িত। ওখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে, পুলিশের থাকার পর আমরা পারমিশন করিয়েছি, আমরা এটাকে ডিএম কে জানিয়েছি, এসডিও কে জানিয়েছি আমাদের রুট কি আছে। পুলিশ থাকার পরেও তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী, অসিত সিং ওখানের যে ব্লক প্রেসিডেন্ট, তার ভাই টুলু সিং, পিন্টু সিং, মোহাম্মদ সাজিদ, মোহাম্মদ পিন্টু, আকবর, এদের নেতৃত্বে আমাদের কার্যকর্তাদের উপর, আমাদের রথের উপর হামলা হয়। প্রায় 10খানা গাড়ি এফেক্টেড, 10খানা গাড়ি ভেঙে চুর করে দেওয়া হয়েছে। 6টা গাড়ি রথের সাথে আছে ভাঙা অবস্থা এবং 4টে গাড়ি এখনো পর্যন্ত ওখানে ড্যামেজ হয়ে পড়ে রয়েছে। আমরা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ওখানে পুলিশের উপস্থিতিতে এই ঘটনা হলো। এসিপি র্যাঙ্কের অফিসাররা সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তাদের সামনে এই ঘটনা ঘটেছে। খুবই দুর্ভাগ্যজনক এবং চতুর্দিকে পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গায় এই ঘটনা ঘটছে। আমরা দেখব এইভাবে তৃণমূলী সন্ত্রাস করে কিভাবে রথকে আটকানো যায়, আমরাও দেখব। কোনো অবস্থাতেই বিজেপির এই রথযাত্রা আটকানো যাবে না। হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা অভিযোগ করব, আমরা অভিযোগ করছি। আমরা স্পেসিফিক আমাদের নাম দিয়ে আমরা অভিযোগ করব। আমরা অলরেডি আমরা সেটাকে রেডি হচ্ছে, আমরা থানায় যাচ্ছি। এত উচ্ছৃঙ্খলতা, বিশেষত অরিজিৎ রায় মার্কেটটাকে এত গরম করছে, মানে যাচ্ছে তাইভাবে করছে। গাড়ি থেকে, রথ থেকে নেমে একটা আমাদের গরিব ছেলে, আমাদেরই সমস্ত, নয়ন বলে, ও সাইকেল স্ট্যান্ড করে, ওকে ওর ভাইকে মারধর, ভাগিনাকে মারধর করেছে। সাথে সাথে একটা মুসলিম ছিল ওখানে দাঁড়িয়েছিল, তারও মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তারপর ওখানকার হাটতলার মানুষ উগ্র হয়ে যায় এবং দুপক্ষে যেটা হয় সেই তারপরে, এটা কিন্তু পলিটিক্যালি ছিল না, এটা আস্তে আস্তে দুপক্ষের মধ্যে হাতাহাতি মারপিট শুরু হয়ে যায়। গাড়ি বলছে, গাড়ি অনেকগুলো ভাঙচুর, কতগুলো। আমার কাছে তো জানা নেই যে ওর গাড়ি কী করে ভেঙেছে, কী না করেছেন, নিজেরাই ভেঙেছে। আমাকে তো সে তো খবর নেই, আমি তো ব্লকে আছি, দেখতে হবে খবর নিয়ে কী ব্যবস্থা, কী হয়েছে ওদের। তো অরিজিৎ রায় সবই কিছু করতে পারে, ও নিজেও লোক গুন্ডা নিয়ে গাড়ি ভাঙতে পারে। ঝাড়খণ্ড থেকে লোকও তো নেই, লোকের লোক আপনারা তো দেখেছেন, সব বাইক থেকে গাড়ি এনে 30টা স্করপিও বুলেরো নিয়ে এসছে, সে মাফিয়ার মতো, সে বিহারের কালচার চালাচ্ছে এবং লাঠি নিয়ে দৌড়ছে নেতা। আপনারা দেখেছেন ওখানে সিসি ক্যামেরা আছে, যদি সিসি ক্যামেরাটা খুলে প্রশাসন, তাহলে তো বুঝতে পারবে যে দোষী কে। এখানে আমাদের কোনো লিডারশিপই তো ছিল না, আমরা তো ব্লকে আছি, আমাদের কোনো লিডারশিপের সামনে নেই। কিন্তু কাল থেকে উত্তেজনা মানুষ সৃষ্টি করছে। রাত্রি আদিবাসী পাড়ায় ঢুকে রাত 12টার সময় সপ্তাহে ঝান্ডা লাগাবার চেষ্টা করছে, মানে রাত 12টায় কোনো ওইসব করে। মানে অরিজিৎ রায় মার্কেটটাকে উত্তেজনা করে রাখার চেষ্টা করছে। দেখছি আমি টিকিট পাবো না পাবো সে নিয়েও নিজে একটা ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগছে, তার প্রতিফলন হয়েছে এগুলো। ভোটের আগে এই ধরনের
রক্তাক্ত বাড়াবাড়ি কি বলবেন এটাকে? আমি মানবানের সমস্ত মানুষ, আমার বিশেষত আমার কেডার দিকে বলবো সংযত থাকতে, কারণ বিজেপির কিছু নেই। आसनसोल के रामबंधु तालाब स्थित गुरु नानक नगर में आज अमरजीत सिंह बरारा अध्यक्ष आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने गुरुचरण सिंह बरारा द्वारा मतदान सूची में धांधली के लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। अमरजीत सिंह बरारा ने कहा कि वर्तमान मतदाता सूची 2016 की सूची के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें मृतकों के नाम हटाए गए हैं और 18 वर्ष से अधिक आयु के नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सूची में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मतदाता सूची को लेकर आपत्ति है तो पहले उसे पूरी तरह ठीक किया जाएगा। इसी कारण 6 मार्च को होने वाले गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को फिलहाल अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आसनसोल की सिख संगत के बिहाफ पे आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग इतने शॉर्ट समय में समय निकाल के हमारे पास आए हैं। पहली बात तो ये है कि सिख समाज की चीजों में बहुत कम जरूरत पड़ी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, लेकिन हमारी मजबूरी क्या हुई है कि जो हमारा दूसरा धड़ा है जो इलेक्शन में उतरा था, क्योंकि उन्होंने परसों अपने राजा रिजोर्ट में बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनकी चीजों का जवाब अगर हम नहीं देते, हम चुप रहते हैं, तो कहीं ना कहीं साइलेंस का मतलब एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो हम उस चीज में नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए हमने आप सबको रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग समय निकाल के आए। मैं बहुत शॉर्ट में आप सबको पूरी बात समझा देना चाहता हूँ। 18 तारीख को हमारे यहाँ नया गुरुद्वारा साहब जो हमारा गोदली का, जिसका हम बोलते हैं प्रकाश हुआ, हमारे लिए उससे ज्यादा मुकद्दस दिन या प्योर दिन या पवित्र दिन नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही पुराना हमारा ऐतिहासिक आसनसोल का गुरुद्वारा रहा है, जिसका पूरा का पूरा शुद्धिकरण तो छोटा शब्द होगा, जमीन से लेके जड़ से लेके संगत ने मिलके इसको पूरे का पूरा नया बनाया। उस दिन हमारी कमेटी ने ये डिसाइड किया कि आज के दिन, क्योंकि हमारा कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा था, तो हम लोगों ने फैसला किया कि उससे ज्यादा अच्छा दिन कोई नहीं होगा जो हम अपने इलेक्शन को अनाउंस कर दिया। मैं एज ए प्रेसिडेंट उस दिन हमने ये अनाउंस किया कि हमारी जो इलेक्शंस हैं वो इमीडिएट कॉल फॉर की जाएंगी, और जिस तरह पिछली बार अनिल सिंह गंभीर चेयरमैन थे, उसी तरह सेम तरीके से हमने उन्हीं को रीनॉमिनेट किया, क्योंकि पिछली इलेक्शन भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुई थी, तो हम चाहते थे कि वही हमारे दोबारा इलेक्शन कमिश्नर। शॉर्ट में ये था कि हमारी जो डेट्स थी नॉमिनेशन की वो 23 और 24 फरवरी थी। 25 को फॉर्म सबमिशन था, 26 को विड्रॉल, 2 मार्च तक वोटर लिस्ट फाइनल और 6 को इलेक्शन जो आने वाला कल है। ये सब चीजें आप लोगों ने जरूर कल भी वहां सुनी होंगी, परसों। ईद की खुशियों में 4 चांद लगाने आ गया श्री बालाजी फैशन। यहाँ मिलेंगे एक से बढ़कर एक आकर्षक सूट, नए फैशनेबल फैंसी ड्रेस, जिन्हें देखकर आप बिना खरीदे रह नहीं पाएंगे। साथ ही साड़ियों का विशाल संग्रह, शादी विवाह के लिए शानदार मान्यवर कलेक्शंस भी उपलब्ध है। बाजार से वाजिब दामों में लेटेस्ट डिजाइन के ड्रेस लेना हो तो इस ईद जरूर आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड सुभाष सिनेमा के विपरीत आसनसोल। आज ही पधारें और ईद की शॉपिंग को बनाए खास। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुरुवार को परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। कुल्टी स्थित कल्याणेश्वरी टेम्पल में पूजा अर्चना के बाद यह यात्रा आसनसोल, पुरुलिया, बांकुड़ा और विष्णुपुर जिलों के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर कुल्टी के विधायक अजय पोद्दार, आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल, भाजपा जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार, भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। नेताओं ने बताया कि यह यात्रा बाराबनी, जामुड़िया, पांडेश्वर, रानीगंज, आसनसोल उत्तर और आसनसोल दक्षिण सहित कई इलाकों से होकर गुजरेगी। रात में इसका पड़ाव बर्नपुर के बारी मैदान में होगा, जबकि अगले दिन यात्रा कुल्टी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा करते हुए डीसलगढ़ पहुंचेगी, जिसके बाद आगे की जिम्मेदारी पुरुलिया जिला भाजपा को सौंपी जाएगी। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है और इस यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। वहीं नेताओं ने राज्य के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछले वर्षों में राज्य में विकास नहीं हुआ, जिसके कारण जनता परिवर्तन की ओर देख रही है। এটা পরিবর্তন যাত্রার উদ্বোধন হচ্ছে এখান থেকে আমাদের গৌরান্ডি মোড় হয়ে দোমানি বাজার হয়ে জামুড়িয়া থেকে পাণ্ডবেশ্বর লাউদুয়া হয়ে উখড়া থেকে অন্ডাল মোড়, রানীগঞ্জ, তারপরে আসানসোলে ঢুকবে। রাতে আসানসোলে থাকবে। বুধা মোড়ে জনসভা আছে বড়, সেটার পরে আসানসোলে রাতে রথ থাকবে। কালকে সকাল থেকে শুরু হবে। কাল সকাল থেকে আবার উল্টি হয়ে ডিসের করে আমরা পুরুলিয়াকে হ্যান্ডওভার করব। আজকে যে জনসভা কে কে থাকছেন? আজকের জনসভাতে আমাদের অর্জুন মুন্ডা আসছেন, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তার সঙ্গে সঙ্গে রিসেন্টলি জয়েন করেছেন বিখ্যাত আপনাদের সাংবাদিক সন্তু পান, রিপাবলিক বাংলার, উনিও আসছেন। আর বাকি আমাদের স্থানীয় নেতৃত্ব থাকবে। ডক্টর সুভাষ সরকার থাকবেন, রাজীব ভৌমিক থাকবেন। সারা পশ্চিমবঙ্গে 9টি পরিবর্তন যাত্রা শুরু হচ্ছে, মানে উদ্ঘাটন হয়ে গেছে 1 এবং 2 মার্চ। আজকে 5 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে, 10 তারিখ পর্যন্ত এই যাত্রা চলতে থাকবে। আর তার প্রথম দিন পুরুলিয়া বিভাগ, মানে হচ্ছে আসানসোল, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুর, এই 4টি জেলার সমস্ত যে বিধানসভাগুলি তার মধ্যে দিয়ে এই যাত্রা যাবে। কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে আমরা পুজো দিয়ে এই যাত্রা শুরু করলাম। একবারে তৃণমূলের বিসর্জন আমরা করাবই, নিশ্চিত সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে আছে, তাদেরকে আরও সংগঠিত করার জন্য এই যাত্রা নিশ্চিতভাবে এই সরকারের পতন হবে। আমরা বাঁচতে চাই, তাই বিজেপি দরকার। এই তো আজকে আপনি দেখছেন কল্যাণেশ্বরী মন্দির থেকে প্রারম্ভ হবে। এটা 4টা জেলা ঘুরবে। আসানসোল আমাদের সাংগঠনিক জেলা, আসানসোল, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, এখান থেকে আরম্ভ হয়ে বারাবানি, জামুড়িয়া, পান্ডেশ্বর, রানীগঞ্জ, আসানসোল নর্থ, আসানসোল সাউথ। রাত্রেবেলার আসানসোল সাউথে বাড়ি ময়দানে রেস্ট আছে। কালকে সকালে ওখান থেকে ভগৎ সিং মোড় থেকে আরম্ভ হবে, কুল্টি দিকে রওনা দেবে। প্রথম আমাদের এই ধেমোমেন রিসেপশন করব আমরা। ধেমোমেন থেকে নেমাতপুর, কুল্টি থেকে বেগুনিয়া মোড় থেকে সুভাষ মোড়, আর ডিসারগড় ছিন্নমস্তা মন্দিরে আমরা সামনে জেলা যে আমাদের পুরুলিয়া জেলাকে হ্যান্ডওভার করব, ওখানে আমাদের প্রোগ্রাম হবে। পরিবর্তন যাত্রার সঙ্গে তো কার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই যাদের গায়ে লাগছে বিজেপি আসছে তারাই গুন্ডাগার্দি, যারা গুন্ডাগার্দি সবসময় করে তারাই করে থাকে। পশ্চিমবাংলায় তো আপনি দেখছেন আরজিকার থেকে আরম্ভ করে, নারী ধর্ষণ থেকে আরম্ভ করে, এমন যে মুখ থেকে চিৎকার করে নিজের পার্টির লোক তাকেও মেরে দেয়। এটা কোনো নতুন কথা নেই, তাতে বিজেপির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের আসানসোল জেলায় মা কল্যাণেশ্বরী মন্দির থেকে
এবং সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই পরিবর্তন যাত্রা শুরু হচ্ছে, শুরু হয়েও গেছে। পরিবর্তন দরকার, বাংলার মানুষের দাবি। আমরা চাই না আমাদের ছেলে মেয়েগুলো বাইরে চলে যাক, আমরা চাই আমাদের ছেলে মেয়েগুলো এখানে থাকুক। মমতা ব্যানার্জি আপনি বলেছিলেন ডবল ডবল চাকরি হবে, কিন্তু কেউ চাকরি পায়নি। 8,000-এর স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, 8,000-এর ওপরে। সিলেবাসগুলো ইসলামীকরণ হয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই না আমাদের ছেলে মেয়েগুলো অর্ধেক ডিম পাক। আর সেই মিড ডে মিলের ফান্ড আপনি বকটুয়ে কম্পেনসেশন দেওয়ার জন্য ইস্তেমাল করেন, এটা আমরা চাই না। আমরা চাই না 42 সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল আপনি বলেন, কিন্তু সেখানে ডাক্তার নেই, টেস্ট হয় না, ওষুধ পাওয়া যায় না, MRI, সিটি স্ক্যান, এক্স-রে, সামান্য এক্স-রে অবধি হয় না। ডাক্তারবাবুরা বলছে হাসপাতাল থেকে স্যালাইন ইউজ করবেন না, বাজার থেকে কিনে আনুন, কারণ এই স্যালাইন জালি। আমরা এটা চাই না। আমরা চাই না যে মর্গ থেকে কোনো ডেড বডি থেকে চোখটা উপড়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়, আমরা চাই না। আমরা চাই না যে 61টা রেলের যে প্রকল্প আটকে রয়েছে জমিদারনি বলে, আমরা চাই না। আমরা চাই উন্নয়ন হোক। আমরা চাই যে কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে যেখানে জমি দিচ্ছেন না, আজকে সমস্ত টেররিস্ট অর্গানাইজেশন পশ্চিমবঙ্গে এসে হেড অফিস বানিয়েছে। আমরা চাই না। আমরা চাই সুরক্ষা, মানুষের সম্মান। আমরা চাই না আরজিকর, জয়নগর, দুর্গাপুর হোক আর ধর্ষণের রেট বেঁধে দেওয়া হোক, আমরা চাই না। সেই জন্য পরিবর্তন দরকার। বাংলার মানুষ চাইছে পরিবর্তন হোক, টিএমসি যাক, বিজেপি সরকার আসুক, সুশাসন, উন্নয়ন এবং আমাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার, সেই অধিকার রক্ষা করার যে সরকার, মোদিজির সরকার আসুক। সেই কারণে আজকে পরিবর্তন যাত্রা শুরু হচ্ছে। 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत जारी अंतिम मतदाता सूची में लगभग 60 लाख नाम एडजुडिकेशन सूची में डाले जाने के विरोध में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्कशीट की रानीगंज एरिया कमेटी ने गुरुवार को रानीगंज वीडियो कार्यालय में अभियान चलाया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मांग की कि किसी भी वैध मतदाता का नाम मतदान सूची से न काटा जाए। वीडियो की अनुपस्थिति में संयुक्त वीडियो को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन ने इस पर उचित कदम उठाने की मांग की गई। नेताओं का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर दलित, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस मुद्दे पर आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। 28 তারিখে যে ভোটার লিস্ট বেরিয়েছে 28 ফেব্রুয়ারি, সেই ভোটার লিস্টে দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর মানুষের নাম আন্ডার এডজুডিকেশন বলে তাদের মাথায় উপরে খাড়া ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের ভবিষ্যৎটা অনিশ্চিত, তারা আদৌ ভোট দিতে পারবে না পারবে না। এখন বিচারকরা কি করবে? বিচারকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন এই মানুষগুলো কি করবে? তারা তো বুঝতে পারছে না, খেটে খাওয়ার মানুষ। বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে গরিব, বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে মহিলা, বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। তাহলে তাদের নাম আমরা মনে করছি যে বিজেপি এবং তৃণমূল তারা নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে, প্রশাসনিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে একেবারে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তারা নামগুলো বাদ দিয়েছে। আর আমরা চাই এই নাম যারা বৈধ ভোটার, যাদের 2002-এর ভোটার লিস্টের সঙ্গে ম্যাপিং হয়ে গেছে, তাদের সবার নাম যাতে বহাল থাকে, তারা যাতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। এখন আপনারা দেখছেন যে এই মানুষেরাই তো ভোট দিয়ে রাজ্যের সরকার, কেন্দ্রের সরকার নির্বাচিত করেছে। তাহলে এরা যদি ভুয়ো ভোটার হয়, বৈধ ভোটার না হয়ে থাকে, অবৈধ ভোটার হয়ে থাকে, তাহলে তাদের মতদানের পর, তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পরে যে সরকার অধিষ্ঠিত হলো, তাহলে তাদেরও তো ক্ষমতায় থাকার কোনো অধিকার নেই। সেই সরকারও তো অবৈধ। ভোটারদের যদি বৈধতা না থাকে, তাহলে সরকারেরও তো বৈধতা নেই। এরা প্রথমে বলেছিল রোহিঙ্গা, প্রথমে বলেছিল বাংলাদেশি, তাদের নাম বাদ যাবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃত বৈধ ভোটার তাদের নাম উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এবং আমরা আজকে এই বিষয় নিয়ে রানীগঞ্জ বিডিও অফিসে এসেছিলাম। আমাদের প্রতিবাদ আমরা জানিয়েছি যে কোনোভাবেই এই সমস্ত বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে ভোট ঘোষণা করা যাবে না। প্রকৃত ভোটারদের ভোটদানের অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে। ভিডিওকে আমরা জানিয়েছি, আর আমরা আগামী কাল পরশু বিডিওর সঙ্গে কথা বলে আবার আসব। আমাদের আন্দোলন চলবে, আমরা আলোচনাও করব, আন্দোলনও চলবে, যতক্ষণ না ভোটাধিকার মানুষের ফিরিয়ে আমরা না দিতে পারছি, আদায় করতে না পারছি, আমাদের আন্দোলন চলবে।
प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस, तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफाई, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपिंग। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। जामुड़िया क्षेत्र में खनन कार्य को लेकर गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। खोपाडंगा आदिवासी गांव के लोगों ने ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की न्यू केंदा OCP क्वारी 3 में काम बंद कराकर ब्लास्टिंग और पेयजल संकट के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार ब्लास्टिंग से घरों में दरारें पड़ गई है और इलाके में तालाब व कुएं व नल सूख गए हैं, जिससे गंभीर पेयजल संकट पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रदर्शन की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि इस मामले में खदान प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। দুয়ার হিলছে, আমরা ঘরের ভিতরে থাকতে পারছি না, আমাদের জলের সমস্যা, এই থেকে ব্লাস্টিং কম করার জন্য বলেছিলাম, কম করছে না কিছু না, তাই আমি स्पीड बहुत ज़्यादा, हम लोग का घर हिल रहा है, घर फट चुका है, उसका कोई निवारण कर ही नहीं रहे हैं ये लोग। और क्या क्या समस्या है? पानी का है, पानी ठीक टाइम पे दे नहीं रहे हैं ये लोग, कि बस कल लगा देने से हो जाएगा, टाइम पे पानी देना पड़ेगा ना, इन लोगों को टाइम पे पानी ही नहीं दे रहे ये लोग। और क्या क्या समस्या है? ऐसा बहुत सारा समस्या है, हम लोग का घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, हम लोग को ब्लास्टिंग हो रहा था, इन लोगों को बोला गया था कि ब्लास्टिंग कम ये करे, लेकिन वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। घर के लिए बोला गया था, वो भी नहीं, रिपेयरिंग के लिए बोला था, वो भी कुछ नहीं कर रहे ये लोग। आपका नाम? रीता बावरी। বন্ধ করেছি আমাদের গ্রামের সামনে যে ব্লাস্টিংগুলো হচ্ছে কোয়ারি 3-তে, আমাদের গ্রামে খুব অসুবিধা হচ্ছে, সেই জন্য আমরা বিক্ষোভ দেখিয়েছি। এখানে আমাদের পুকুরের জল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে, জলের উৎস একদম নেই। আমরা চাইছি যে ম্যানেজমেন্টকে আমরা বলতে চাইছি এটাই, যাতে আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করে দিক। আর নিজের আমরা তো কোনোদিন উন্নয়নের দিক থেকে আমরা চাইছি না যে আমরা বন্ধ করব, আমরা চাইছি উন্নয়ন হোক, কিন্তু আমাদের সমস্যাকে সমাধান করুক। কেমন সমস্যা? কি রকম সমস্যা আপনার? সমস্যা আমাদের হচ্ছে পুকুরে একদম জল নেই, একদম কুয়োর জল নেই। একটা পাইপ লাইন দিয়েছে, পাইপ লাইনের কোনো টাইম টেবিল নেই, কখন আসছে, ওই 1-2 করে জল স্নান করার অসুবিধা, নানা বহুত রকমের অসুবিধা আছে। আর ব্লাস্টিং করে প্রচুর ঘরবাড়ি ফেটে গিয়েছে। আমাদের ছোট বাচ্চা বুড়ো যারা আছে সমস্ত সেই প্রাণে ঝুঁকি নিয়ে এখানে থাকছে। আমরা চাইছি যে আমাদের এখানে পুনর্বাসন হয়ে যাক
সেটাই আমাদের দাবি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। ईद जरूर आए, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर,